Hai, nama saya Sanggita Krishnasamy. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Cita-cita dulu, time sekolah dulu nak jadi doktor tapi tak kemampuan. Jadi saya belajar kursus perundangan, graduated dengan LLB tapi lepas tu jadi artis. Itulah cerita saya. Saya ni sebenarnya dari keluarga yang mengutamakan maksudnya macam like the rights for wanita sangat diutamakan dalam keluarga saya lah, especially my father. Dari time kita orang kecil, dia orang kata like there is no such thing as women kat sini and then men kat sini. Selalunya equal. So my father pula, because my brother dulu tak suka sukan, I yang suka sukan. So my father adopted me macam anak lelaki dia and taught me all of the sports lah, because my father dulu state hockey player for Selangor. So masa I membesar tu, I tak rasa macam there is such a thing as like inequality, because my father tak pernah expose kita orang to that thing. Tapi masa I masuk sekolah, time I keluar sekolah, I rasa macam there was great injustice towards wanita. Discrimination dari segi tempat kerja. I also noticed that bila I belajar law tu, I pergilah law firm semua kan. Like for internship, nak belajar benda, I rasa macam it's very male dominated kat mahkamah, kat tempat kerja. Tapi dalam tu pun I ada jumpa beberapa orang wanita yang memang strong, yang lawyer-lawyer yang banyak orang takut lah at that time. So I rasa macam there was hope that we can change these things, you know. Dalam dunia perfilman, saya rasa there is a lot of space, a lot of ruang untuk improvement when it comes to involvement of wanita. Sebab selalunya bila I masuk set, sampai sekarang ni I rasa macam I tak pernah jumpa cinematographer atau director of photography wanita. I tak pernah jumpa. Last year, I masuk set, I met wanita yang handle the sound department. And I was like so excited. Oh my God. I rasa macam empowered tengok wanita handling the entire sound department. So like every day I masuk set, bila I tengok wanita holding like a role, for example, like a director or, you know, project manager, executive producer, I rasa teruja sangat. I rasa very, very inspired. Tapi there is a lot of space, there's a lot of room for involvement of wanita yang sangat kurang in our entertainment industry in Malaysia, especially. A part of me, masa I membesar dulu, always told me that I want to entertain people. I want to make people happy around me kan. Sebab I ni jenis yang suka happy sangat. Like I selalu happy. I masuk set walaupun like bawa otak serius pun I happy je selalu, you know. This platform ni sebenarnya, it gives us so much to give back to the society. My first best experience in life lah, kalau I nak cakap, is Adiwiraku. Because I suka budak-budak. Dari time I kecil sampai sekarang ni, kalau you suruh I jaga budak-budak, I okay je. Dari pagi sampai malam, I boleh duduk dengan diorang, lepak dengan diorang, no? So, bila I sampai Pinang Tunggal, time kita nak buat Adiwira tu, I didn't expect anything lah. I tak tahu pun. I takut sebenarnya. Like, because Cikgu Cheryl ni seorang idola, no? I nak jadi dia. Budak-budak ni pula pandai-pandai gila semua. So, I rasa macam, diorang ni dapat terima I ke tak? So, bila I pergi ke sana, bila I jumpa diorang, bila I duduk cerita dengan diorang, baru I terasa, hidup diorang ni sebenarnya sama dengan hidup saya, masa saya kecil dulu. Banyak kesusahan, banyak cabaran, tapi we still made it. I'm still here, you know. So itu yang I bagi tahu diorang. Time tu I macam dah jumpa diorang dalam 2 hari tu kita orang dah macam rapat. Sebab I faham sangat diorang punya kesusahan. Time umur diorang tu sama je kesusahan time I. So I rasa macam one of the best experience yang I dapat lah daripada hidup I ni selama ni. Daripada I lahir sampai I sampai ke Pinang Tunggal hari tu, I rasa like absolutely inspired to tengok budak-budak tu. Diorang tu sebenarnya I rasa macam diorang lebih resilient tau, lebih tough daripada I time I umur diorang, and I pula dapat belajar benda daripada diorang. And I realise that
Adiwiraku ni sebenarnya is the purpose that I was looking for. Why? Because I suka all this humanitarian work, social work. I suka orang. And I suka dengar cerita orang. And I nak sampaikan, I nak pergi cari cerita-cerita macam ni. I nak sampaikan cerita-cerita macam ni kepada semua orang. I feel like after Adiwira, I found my purpose. And that's why I'm still in the industry. Nasihat yang paling baik my father pernah bagi I lah. Ada sekali tu, I balik rumah, I bawa borang dari sekolah. Okay. And then, my father, I tanya my father lah, tolong I untuk fill up this form kan. So sampai ni nama ni, lepas tu dia sampai bangsa. Okay, my father kata, I tulislah bangsa India. Dia kata tak, salah. Dia kata bangsa Malaysia. Sebab kita anak Malaysia. We cannot like differentiate ourselves like India, Cina, Melayu. Itu salah dia kata. So I bawa lah borang tu balik sekolah. Of course, cikgu pelik lah. Dia macam apa benda ni? Apa benda budak ni kan? Tapi dia senyum. Cikgu I tak marah. Dia senyum. Dia macam not in like, dia faham lah, you know. So I rasa sampai sekarang ni, I pegang benda tu. Sampai sekarang ni, I rasa nasihat paling baik I pernah terima is itu. Sampai sekarang, kalau ada form atau borang yang I kena fill up, ada je dia orang tanya bangsa, I tulis bangsa Malaysia. Tu je. I am not here because I want to become famous. I am not here because saya nak duit. Saya ni sebenarnya dalam bidang lakonan ni sebab one is therapeutic for me. It's healing my soul. Secondly, I nak bagi something balik. I nak contribute something kepada masyarakat. Okay. I don't know. I see macam male-dominated film. Wanita tu sebenarnya they want to cast us untuk accessorize the film. Untuk like flower-flowerkan the film, you know. Untuk colour-colourkan the film. I rasa macam, I tak suka benda macam tu lah. So, I rasa bagi I cabaran yang paling besar is skrip. Selalunya kalau I dapat skrip yang macam women empowerment kan, yang empower wanita. Macam I pernah bawa watak Deputy Public Prosecutor dalam satu drama lah. Drama bersiri for RTM dulu. I suka sangat karakter tu. Because she stand up for everything kan. Stand up against the husband, stand up against the injustice yang berlaku. In this country, okay, there is so many cerita yang kita boleh pertengahkan with film, okay. Doktor yang hebat-hebat wanita, lawyer yang hebat-hebat wanita, engineer yang hebat-hebat working in offshore wanita. Kenapa kita tak bawa cerita-cerita macam ni? You know, itu yang saya rasa macam bagi saya cabaran because sebab apa? Saya yang as I said, I'm not here because saya nak jadi famous ke, saya nak cari duit ke. Saya nak bawa cerita-cerita ni bagi masyarakat, bagi semua tengok, bagi semua seseorang tu inspired. So katakan macam like ada seorang budak tu dia tengok TV kan. Dia tengok filem ni. Katakan kita bawa lah watak seorang wanita yang engineer, katakan chemical engineer working offshore, tapi dari keluarga miskin. Macam mana dia jadi? Macam mana dia hadapi cabaran semua ni lepas dia jadi successful. So kalau kita bawa cerita macam ni, I rasa kalau budak-budak perempuan yang tengok filem macam ni atau TV content macam ni, dia akan inspired. Dia pun nak cari benda macam ni kan. So itulah. Content TV, content filem ni sangat penting untuk shape the mind of the young ones in this country. So itulah. That's why sekarang ni I share Adiwira 2 nanti is also a story about the teacher, Cikgu Azman. Bila first time I dengar cerita dia, I inspired, sangat-sangat inspired. Sampai I menangis because I rasa macam, kenapa kita duduk kat Malaysia tapi tak tahu cerita ni? Kita sepatutnya tahu cerita ni. These are the real heroes in our country. Diorang ni lah Adiwira sebenar kat Malaysia yang people should know about because tomorrow seorang lagi cikgu yang tengok yang cikgu ni manage to achieve this, dia pun akan buat effort tu juga. You know? So nantikan Adiwira 2. Kat Malaysia ni kita pelbagai belief lah. Our belief system is pelbagai kan. It's like very diverse. Tapi saya suka the fact that walaupun our belief system is so diverse, that we respect, we hormat each other. Bagi saya, itulah erti jadi seorang anak Malaysia. That we
hormat everybody's belief, we hormat everybody. Tak kira lah dia keturunan apa, bangsa apa, but we respect each other and we accept each other for who we are. Itu erti anak Malaysia bagi saya. To be honest, saya nak tengok di masa akan datang, in the near future, saya nak tengok semua anak-anak Malaysia pergi ke sekolah yang sama. Ini is my cita-cita. Okay? Sebab saya rasa if you wanna stay together, okay, you have to study together, you have to learn together. Sebab saya ni sebenarnya dari sekolah kebangsaan. Okay? So saya adalah semua kawan-kawan saya, Cina ke Melayu ke semualah, okay? And saya belajar dia orang punya culture. When you belajar together, you tend to respect each other more. Because saya tahu culture. Katakan kalau like I used to go, my best friends kat sekolah dulu semua Melayu-Melayu kan. So I pergi rumah dia orang time hari raya semua. Lepas tu ada kawan Cina kat Kepong, kita pergi Tahun Baru Cina. So I belajar dia orang punya culture. Sebagai seorang wanita, I believe that we have to support each other. Saya, okay, if you check my Instagram, saya suka sangat support wanita-wanita yang ada bisnes sendiri, yang buat bisnes daripada rumah. I nak support dia orang, kau-kau lah yang I boleh, okay? Because it's very difficult to find kan, susah sangat tau bila I tengok dalam even in family juga women yang nak masuk business, yang nak buat something on their own, nak stand on their own feet, diorang sebenarnya tak dapat encouragement. I don't know why. Tapi I rasa macam kadang kalau diorang tak dapat support daripada family, tak apa. Kita bagi support kat diorang. I think kalau kita bagi support dekat diorang, walaupun diorang tak dapat dari family pun, diorang akan menang. So, support women in business. Okay? Tak kira lah business dia kecil mana pun. Support women in business. Kalau boleh, post untuk diorang, share untuk diorang. And then satu lagi, I suka kalau selalunya diorang nak hantar barang free untuk I, tapi I kata tak. Biar I beli daripada you. Kita have to be happy with ourselves first. Okay? Treat ourselves with respect first. Okay? As a wanita, kalau kita sayang diri kita sendiri, we hormat diri kita sendiri to a level where people will start respecting us. People will see that and they will start respecting us. So, I think that is something yang sangat penting lah that we need to practice. Empower yourself with education. Okay? Pendidikan is very, very important. So, fight for your right to pendidikan. Okay? Don't say no to it. Walau apa pun, walau whatever background you come from, miskin ke, tak ada apa ke, take it from me. I sebenarnya dari keluarga miskin. Okay? But I fought for it. For me, I kata, okay, I nak buat apa-apa dalam hidup I boleh buat. Tapi number one is, I kena dapatkan my education. Okay? So, I fought for it, I work for it, I dapatkan my education. So, today, I can stand for anything. So, itulah. Jangan sekali-sekali compromise pendidikan. Okay? Make sure you empower yourself with education and knowledge. Okay, bila you ada empathy, everything will fall into place. Because you akan fikir dari sini and bukan dari sini. Laki pun patut ada empathy. Saya dikelilingi oleh orang yang positif. Selalu bagi tahu I benda positif. Walaupun I buat salah, dia orang akan cakap benda positif. So, kalau you nak sebenarnya, I pelik dengan orang on social media selalu yang pergi kecam orang saja-saja nak cakap benda bukan-bukan tau. Apa motif you sebenarnya? You nak orang ni semakin baik ke? Atau you saja nak luahkan your perasaan terhadap something because like that is meaningless kan? Dia sampai orang baca, lepas tu orang sakit hati, lepas tu apa jadi? Tak ada apa kan? So I rasa macam kalau you guys want to bring about change, okay? Kalau you nak bawa perubahan, kalau seseorang tu dia buat salah ke, you rasa you boleh cakap sesuatu and boleh bawa perubahan. Sebab itulah motif yang bagus sebenarnya kan. Cakaplah dengan cara positif. Okay. My father selalu cakap, it's not what you say, it's how you say it. Okay. Dia bukan apa yang you nak cakap, apa yang you nak sampaikan tu, sampaikan secara positif. Then you akan tengok the changes will happen. That's what I practice. Saya Sangeeta Krishnasamy dan saya bangga jadi anak Malaysia.